जय जगन्नाथ। आज आम पढ़िया प्लस टू सेकेंड इयर लॉजिक 100 मार्क सैंपल क्वेश्चन। देखिए एक नंबर कौन अच्छे। एक नंबर ए दुई श्रृंगक जुक्तिर प्रधान हेतुवाक्य दुईटी कि प्रकार तर्क वाक्यर समष्टि अटे। दुई श्रृंगिक जुक्तिर प्रधान हेतुवाक्य दुईटी कि प्रकार तर्क वाक्यर समष्टि अटे। यौगिक, पाकल्पिक, वैकल्पिक, बीजयोग, निरपेक्ष। आंसर कौन हम? यौगिक, पाकल्पिक। क उभय ख एवं ग नुहे। क उभय ख एवं ग नुहे। क ख अटे, क ग नुहे। यह कि प्रकार जुक्ति अटे? वैकल्पिक निरपेक्ष, बीजयोग निरपेक्ष, पाकल्पिक निरपेक्ष, निरपेक्ष। यह कि प्रकार जुक्ति अटे? बीजयोग निरपेक्ष। मिश्र वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर प्रधान हेतुवाक्य कौन होइथे? मिश्र वैकल्पिक निरपेक्ष जुक्तिर प्रधान हेतुवाक्य कौन होइथे? निरपेक्ष, बीजयोग, वैकल्पिक, समस्त प्रकार। कौन होइथे? वैकल्पिक होइथे। डिमारिस्कु असाक्षात रूपांतरीकरण रे केउं सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरण करी हुए? बार्बरा, सेलारेंट, डारिओ, फेरिओ। कौन हो आंसर? सेलारेंट। फेरिसोन को साक्षात रूपांतरीकरण रे केउं सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरित करी हुए? फेरिसोन को साक्षात रूपांतरीकरण रे केउं सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरित करी हुए? केउं सिद्ध? बार्बरा, सेलारेंट, डारी, फेरिओ। कौन हो? फेरिओ। फ्रेसिसोन को साक्षात रूपांतरीकरण रे केउं सिद्ध न्यायरूप को रूपांतरित करी हुए? बार्बरा, सेलारेंट, डारी, फेरिओ। फेरिओ। निम्न प्रदत्त फलनर नाम लेख। ये जो फलनर निम्न प्रदत्त फलनर नाम लेख। एटा कौन कि प्रकार फलन? आपादन फलन, संयोजक फलन, वैकल्पिक फलन, समतुल्य फलन। कौन आंसर? संयोजक फलन। निम्नोक्त जुक्तिर तर्कदोष दर्शाओ। निम्नोक्त जुक्तिर तर्कदोष दर्शाओ। रात्रि दिवसर कारण। क्यों प्रकार तर्कदोष होते? अवैध सामान्यकरण तर्कदोष, अभांतर प्रसंग दोष, युग्म घटना को कारण विवेचना करवा। उपरिस्थ उत्तर मानक मध्यरु कौनसीटी नुहे। कौन हम? युग्म घटना को कारण विवेचना करवा। सठिक उत्तर हम युग्म घटना को कारण विवेचना करवा। बीजयोग किंबार स्थिरांक कौन? बीजयोग किंबार स्थिरांक कौन? आई, 2i, ट्रिपल आई, आईबी। कौन हम? 2i। बीजयोग किंबार स्थिरांक एगोटा कहते भी भाया। निम्नोक्त केउं शास्त्रटी पारंपरिक तर्कशास्त्र उपरे दंडायमान होइछि? केउं शास्त्रटी पारंपरिक तर्कशास्त्र उपरे दंडायमान होइछि? नीतिशास्त्र, आधुनिक तर्कशास्त्र, दार्शन शास्त्र, कौनसीटी नुहे। कौन? आधुनिक तर्कशास्त्र। एटा पारंपरिक तर्कशास्त्र उपरे दंडायमान होइछि। वर्णमालार प्रत्येक अक्षर कौन अटे? वर्णमालार प्रत्येक अक्षर कौन अटे? शब्द, वाक्य, अक्षर, ध्वनि। कौन? ध्वनि। वर्णमालार प्रत्येक अक्षर ध्वनि अटे। त्रिपदी जुक्तिर हेतुपद अंततः थरे व्याप्त हेबा उचित। जो क्षेत्र कि हेतुपद थरे सुधा व्याप्त होई न पारे सेठारे केउं प्रकार दोष जात हुए? क्यों दोष? अवैध साध्यता दोष, अवैध पक्षता दोष, अव्याप्त हेतु दोष, चतुष्पदी दोष।
କେଉଁ ଦୋଷ ଜାତ ହୁଏ? ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁ ଦୋଷ। ଅବ୍ୟାପ୍ତ ହେତୁକ ଦୋଷ। କେଉଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି? କେଉଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍? ମିଲ୍, କଫେ, ବେନ୍, ଫାଉଲର। କେଉଁ ତର୍କଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍? ମିଲ୍ 5ଟି ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ମିଲ୍ କେତୋଟି ନିରସନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି? ମିଲ୍ କେତୋଟି ନିରସନ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି? 2, 3ଟି, 4ଟି, 5ଟି। କେତୋଟି? 3ଟି। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ସଦର୍ଥକ ଏବଂ ନଞ୍ଜର୍ଥକ ଏପରି 2 ସେଟ୍ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଉ? କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି? ଅନ୍ୱୟନ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ନିୟତ କାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି, ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି? ସହଚାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦ୍ଧତି। କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ? ଅନ୍ୱୟନ ପଦ୍ଧତି, ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି, ସଂଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି, ପରିଶେଷ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି। ବ୍ୟତିରେକ ପଦ୍ଧତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାମାଣିକ ପଦ୍ଧତି କୁହାଯାଇଥାଏ। କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? କୌଣସି ଘଟଣାକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ପରୀକ୍ଷଣ କରି ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ, ସଂଯୁକ୍ତକରଣ, ଅନ୍ତର୍ଗତକରଣ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ। କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବିଶ୍ଳେଷଣ। ନ୍ୟାୟ ମତରେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନ୍ୟାୟ ମତରେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରମା ଓ ଅପ୍ରମା, ବୈଧ ଓ ଅବୈଧ, ସ୍ଥିତି ଓ ସଂଶୟ, ତର୍କ ଓ ବୁଦ୍ଧି। ନ୍ୟାୟ ମତରେ ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ? ପ୍ରମା ଓ ଅପ୍ରମାକୁ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଇଥାଏ। କାହାକୁ ପଞ୍ଚାବୟବୀ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? କାହାକୁ ପଞ୍ଚାବୟବୀ ନ୍ୟାୟର ପ୍ରଥମ ତର୍କ ବାକ୍ୟ ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ? କାହାକୁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା, କାରଣ, ହେତୁ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବା ନିଗମନ। କାହାକୁ? ପ୍ରତିଜ୍ଞା। କିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାକୁ ସମଗ୍ର ମାନବ ଜାତିର ପ୍ରକୃତ ଶାସ୍ତ୍ର ବୋଲି ମନେ କରିଛନ୍ତି? କିଏ? ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ। କିଏ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଏବେ 2 ମାର୍କିଆ ପଡ଼ିବ 7ଟା। ତ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍ଥାନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନିୟମ, ସାମେଷ୍ଟ୍ରେସ୍ର ସାକ୍ଷାତ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ, ପ୍ରାକଳ୍ପିକ ନିରପେକ୍ଷ ମିଶ୍ର ତ୍ରିପଦୀ ଯୁକ୍ତିର ନିୟମ, ଅସମାହାର ଦୋଷ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିବ 2 ମାର୍କିଆ। 3 ମାର୍କିଆ ବି ମଧ୍ୟ 7ଟି ପଡ଼ିବ। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା କଥା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରି ରଖିଦେଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ଆସିଲା 8 ମାର୍କିଆ। 8 ମାର୍କିଆ ବି ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିବ।